से किसी लिखाई ताले भितर भितर कौन कथबार्ता ये हुए सरकार केवल छाड़ी पार से निजे मत मत छाड़ी दियो कही पार सरकार नियम अच्छी 3 मास नोटिस दब कि 3 मास दरमा देकी जीव 3 मास दरमा नोटिस दरकार नहीं पीरियड किंतु 3 मास दरमा देले भी जब तुम्हारे केस अच्छी डेरी तुम्हें यदि किसी नहींच फेरीना लोन नीच मोटर कार आस कि घर तैयारी नीच फेरीना एगुड़ा हो लिख मो पेनसन रू काट कि कौन गोटे दायित्व कर तेणु 3 मास रु कम हवा कि बढ़ाइबा निर्भर करे राज्य सरकार VRS गोटे ता नाम इस्तीफा को VRS कहते मैंने जी निजे स्वेच्छाकृत भाव इस्तीफा दब ताको कहते VRS VR शब्द लगे देवा द्वारा सरकार केते गोटे कर्तव्य आसी जाए जे जन चाहनी तार 10 वर्ष जाइए पेंशन दब गोटे तार अर्जेंट कौन दरकार पड़े बोली चाहूँ तेणु चंचल देवे किंतु रेजिग्नेशन सामने समानटा जड़े सर्विस रिजाइन करें रिजाइन करने स्वेच्छाकृत सब क्षमता हुए किंतु जिते सरकार तिरोट समय थिला 1990 दशक से सरकार सब बहुत लोक थे चाकरी छटैयापी कला तुम्हें भलंटारी रिटायरमेंट नियो आम तुम तड़ू कहीं तुम्हें नियो से भलंटारी रिटायरमेंट सर्विस नाटा ए रही जाइए रियल रिटायरमेंट दरखास्त कर रिटायर करी पलैबी छाड़ी जी मैं डिजाइन कर अर्थ यहाँ हूँ भलंटारी डिजाइन को गोटे भल ना देखिए भलंटारी सर्विस कहीं कहीं लोके चाहूँ डिजाइन करा ना जिते दरमा देवाक पैसा नाला नियट होता 1990 मसीह 2010 3 4 पर्यंत ओडिशा फिस्काल डिसिप्लिन नथिला ठीक से सब प्रदेश सारा भारत भी होता भारत सरकार होता कि रिक्रुटमेंट कमी दिगला तेणु से इस्तीफा जो दौन चली जाओ कहले दौन गोटे स्कीम कराला भलंटारी रिटायरमेंट स्कीम तुम गले तुमको जहाँ बाकी दिन गोटे किसी दिहला एबे ये जोटा पांडियान मेसेज कले एमती ना दिजाऊनी अधिकार ए सरकारी तरफ VRS नहीं सी निजे VRS नौ भलंटारी नौ VRS सरकार तरफ चर्चा गले अधिका किसी दि जाए किरानी भी किरानी नहीं पारे किरानी ये हूँ जो अथॉरिटी कर्तृपक्ष जो मैंने अथॉरिटी बोली कहते जी अपॉइंटमेंट कर केवल तार इस्तीफापत्र ग्रहण कर पार IAS IFS सर्वभारतीय स्तर में अपॉइंट अथॉरिटी राष्ट्रपति आमर होती गवर्नर राष्ट्रपति दस्तखत करेंगे ये गवर्नर दस्तखत करेंगे जाको मंत्रिमंडल दस्तखत कले हो बोली नियम अच्छे तेणु से अनुजाई जे किंतु IAS आलाइड सर्विस जो अच्छी तार गोटे नियम अच्छी जे रिक्रुटमेंट हम सेंट्राली किंतु सब कैडर हम राज्यर जो राज्य ना केन्द्र शासित अंचल हम केन्द्र किसी गोटे शाखा ना कैडर ना से डेपुटेशन नियंती तेणु ये प्रत्येक कैडर डेपुटेशन अच्छा लीव सर्विस अच्छा मिसिक कोटाटा हुए धर ओडिशा होती 219 IAS एमती 118 लाख पाखापाखि IPS युवा हूँ कैडर फिक्स करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकू स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करती कहीं जिते कैडर जाक थाए ना सबुड़ा पोस्ट हुए कहीं रिक्रुटमेंट हो भी तो जे ट्रेनिंग जीव लिव रमती थाए सब हिसाब भी कर जड़े 33 वर्ष चाकरी कर प्रति 3 वर्ष जड़े रिटायर करते शतकड़ा 3 रिटायर ये भाग कराई 33 वर्ष जड़े रिटायर कर सेमती हिसाब करा जाए केते आम ए वर्ष केते IAS नेबू एत जन नेबू एत गवर्नमेंट हाँ कर आसती ये जेते नेले भी आप फांका रही लोक तो ट्रेनिंग जब आमको ने पशिगला पुणी जन चाह सारी से चाकरी सी हो चाकरी पूरा कोटा फुल हुए ना ट्रेनिंग जड़े आप जोड़ा कहले से प्रियापित शुणु
ଆପଣ ଦରଖାସ୍ତ କଲେ ଯଦି ଛୁଟି ନେବାକୁ ଦେବେ ଆପଣ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିବେନି, ବଦମାସି କରିବେ। କି ଆପଣ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଦମାସି କରିବେ। ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଦେବେ, ସେମିତି ଇସ୍ତଫାରେ ସେମିତିଆ। ଯାହାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ଲୁ ଆର୍ଡ ବଏଡ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆକାଶ ଆଖିର ମଣି, ତାକୁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ତଢ଼ିବାକୁ ଜଲ୍ଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାଷ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କଲେ ବି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ତାର ଦେୟ ଯାହା ଥିବ, ପାଉଣା ଯାହା ଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ହିସାବ କରାଯାଏ। ଯଦି ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହି ନେଇଥିବ, ଯଦି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇନଥିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିସାବ କରାଯାଏ। ତେଣୁ 3 ମାସ ସମୟ ରଖାଯାଇଛି। ଇଏ ଯିଏ ଦରଖାସ୍ତ କରେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରିଦିଏ, ନହେଲେ ନେବ କେମିତି, ଚଞ୍ଚଳ କେମିତି ହେବ? 3 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ, 6 ମାସ ହେଇପାରେ। ସରକାର ଯଦି ଦେଖିଲା ଆ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି ତ ଛାଡ଼ିବୁନି, ତୁମେ କେସ୍ ସରିଲେ ଛାଡ଼ିବ। ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି କିମ୍ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଫେରିନି, ଆମର 3 ମାସ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସମୟ। ସରକାର ଚାହିଁଲେ କମେଇ ଦେଇପାରିବେ। ସରକାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବଢ଼େଇ ଦେବେ, ଦେବେନି ତ ଉତ୍ତର ଦେବେନି, ଡେରି ହେଇଯିବ। ହଁ କରିବେ, ଇଏ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଯଦି ରେକମେଣ୍ଡ ନ କରିବେ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ସୁଜାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଦରଖାସ୍ତ କଲେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିବ। ସେ ରେକମେଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ସେଇଠି ଲେଖିଥିବ ମୋତେ ସମୟ 3 ମାସ ସମୟ ନ ଦେଇ, ଆମ ନିୟମ ଅଛି ଯଦି 3 ମାସ ନୋଟିସ୍ ଆପଣ ନଦେଲେ 3 ମାସ ଦରମା ସରକାରକୁ ଦେବେ। ଇଏ ତାକୁ ସରକାର ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ସେ ରାଜି ହେଇଥିବ ଦେବେ ବୋଲି। 3 ମାସ ନୋଟିସ୍ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ 3 ମାସ ନୋଟିସ୍ ହେଲେ ପଇସା ପଡ଼ିବନି। ଯଦି କହିବେ ମୋତେ ମୁଁ 7 ଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଲେଖିଥିବ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବ। ସେଠି କିଛି ହେଇଥିବ, ଯଦି ଲେଖା ହେଇନି ତାହେଲେ ଭିତରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହୁଏନି। ସରକାର କେବଳ ଛାଡ଼ିପାରିବ, ସେ ନିଜେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ କହିପାରିବନି। ସରକାର ନିୟମ ଅଛି 3 ମାସ ନୋଟିସ୍ ଦେବ କିମ୍ବା 3 ମାସ ଦରମା ଦେଇକି ଯିବ। 3 ମାସ ଦରମା ନୋଟିସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ପିରିୟଡ଼। କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ଦରମା ଦେଲେ ବି ଯଦି ତୁମର କେସ୍ ଅଛି ଡେରି ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଯଦି କିଛି ନେଇଛ ଫେରିନା, ଲୋନ୍ ନେଇଛ, ମୋଟର କାର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇଛ କି ଘର ତିଆରି କରିବା ନେଇଛ, ତାକୁ ଫେରିନା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ। ସେଠି ଲେଖିବ ମୋ ପେନ୍ସନ୍ରୁ କାଟ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ କରିବ। ତେଣୁ 3 ମାସରୁ କମ୍ ହେବା କିମ୍ବା ବଢ଼େଇବା ନିର୍ଭର କରେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ। କାରଣ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଡ଼ର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିତୃସ୍ଥାନୀୟ ଜନକ ଜନନୀ କାର୍ଡ଼ର ହେଉଛି ବା ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ହଁ ନ କରିବ କେମିତି କିଛି ସମୟ ନେବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଆଗରୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେହି ତ ଆପେ ଆପେ କହେନି ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛି ବୋଲି। ଆପଣ ଖବର ପାଇଲେ କଲି, ଅନ୍ୟ କେହି କଲେ ଖବର ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ନୋଟିସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା 3 ମାସ ଥିଲା, ତାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସେ ଦୌଡ଼ୁଥିବ, ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଥିବ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ କେମିତି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଥିବ ଭିତରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିବ। କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 3 ମାସ ନୋଟିସ୍, 3 ଦିନ ନୋଟିସ୍, ମାନେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଛୁଟି ସମୟରେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା। ଛୁଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଭାବେ ତାକୁ ମନେ ହେଉଛି।